सोमनाथ का मंदिर रेजा रेजा कर देने वाले सुल्तान महमूद गजनवी की दास्तान। आज से 1000 बरस पहले अफगानिस्तान में एक ऐसा मुस्लिम सुल्तान पैदा हुआ जिसने अपने वक्त के सबसे बड़े इस्लामी सल्तनत कायम की। उसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, लेकिन ये हमले माले गनीमत की लालच में नहीं बल्कि इस्लाम की सरबलंदी के लिए थे। उन हमलों के नतीजे में हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामी सल्तनत के जेरे नगी आया। यहाँ के लाखों बाशिंदे जोक दर जोक मुसलमान हुए, लेकिन इतना बड़ा सुल्तान अपनी जिंदगी इंतहाई आजिज़ी और सादगी से गुजारता रहा। ये सुल्तान एक तुर्क गुलाम का बेटा था, इसलिए हमेशा गुलामों की इज्जत करता रहा। इस पर अल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर ज़माना शेर भी कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तुर्क गुलाम का ये बेटा और मुस्तकबिल का सुल्तान महमूद गजनवी ही था, जो हिंदुस्तान फतह करने वाला पहला इस्लामी सुल्तान बना। महमूद गजनवी के वालिद सबतगीन तुर्क गुलाम थे, जिन्हें सामानी सल्तनत के गवर्नर अलपतगीन ने खरीद लिया था। अलपतगीन ने फिर अफगान शहर गजनवी को फतह करके वहां अपनी आज़ाद हुकूमत कायम कर ली। इस दौरान सबकतगीन अपनी बहादुरी और जंगी काबिलियत की वजह से अपने आका की नजरों में आ गए। अलपतगीन ने इन्हें अपनी फौज का सिपह सालार बना दिया और सबकतगीन को हिंदुस्तान पर हमला करने का हुक्म दिया, जहां उनका मुकाबला राजा जयपाल से हुआ। राजा जयपाल की सल्तनत पंजाब से लेकर अफगानिस्तान के मशरकी इलाकों तक फैली हुई थी। किसी जमाने में काबुल और गजनी भी हिंदू शाही का हिस्सा थे, लेकिन फिर उन इलाकों को मुसलमानों ने फतह कर लिया था। सबकतगीन ने अपने आका अलपतगीन के हुक्म पर मुल्तान और लुगमान के इलाकों पर हमले किए। यहां से उन्हें बहुत ज्यादा माल गनीमत भी हासिल हुआ और हजारों लौंडियां और गुलाम भी हाथ लगे। अलपतगीन को सबकतगीन की कामयाबियों से इतनी खुशी हुई कि उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी भी सबकतगीन से कर दी। सबकतगीन की इसी बीवी के बतन से महमूद गजनवी ने जन्म लिया। महमूद गजनवी का असल नाम अबुल कासिम महमूद था। जब वो 6 बरस के थे तो सबकतगीन गजनवी सल्तनत के सुल्तान बन गए। किस्सा मशहूर है कि सुल्तान बनने से पहले सबकतगीन शिकार खेलने गए। रास्ते में उन्हें हिरनी का एक बच्चा मिला और उन्होंने उसे जिंदा पकड़कर अपने घोड़े पर बिठा लिया और किले की तरफ वापस चल दिए। रास्ते में उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बच्चे की मां बिलबिलाती हुई पीछे पीछे चली आ रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सबकतगीन को इस हिरनी पर तरस आ गया और उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा दौड़ता हुआ अपनी मां के पास वापस चला गया। उसी रात सबकतगीन को ख्वाब में बशारत दी गई कि वो गजनी के सुल्तान बनेंगे। कुछ अरसे बाद उनके ससुर अलपतगीन इंतकाल कर गए और फौज ने सबकतगीन को तख्त पर बिठा दिया। यूं ये बशारत पूरी हो गई। सबकतगीन ने तकरीबन 20 बरस गजनी के सल्तनत पर हुकूमत की। इसी दौरान उन्होंने अपने बेटे महमूद गजनवी की भरपूर जंगी और सियासी तरबियत भी की। महमूद गजनवी एक होशियार और दलेर नौजवान थे। उन्होंने जंगी महारत में ऐसा नाम पैदा किया कि देखने वाले आश्चर्य कर उठे। वो इतने भारी भरकम हथियार भी उठा लेते थे जिन्हें उठाना किसी दूसरे के बस की बात ही न थी। हत्ता कि उनका नेजा भी आम नेजों से भारी हुआ करता था। जब सबकतगीन ने देखा कि महमूद गजनवी जंग के काबिल हो गए हैं तो उन्हें साथ ले जाकर राजा जयपाल से लड़ने चले। उधर जयपाल भी अपनी ताकत के नशे में चूर एक बहुत ही बड़े लश्कर के साथ मुकाबले पर आ गया। दोनों लश्कर आमने सामने आए तो तादाद का फर्क साफ नजर आ रहा था। मुसलमानों का लश्कर जयपाल के सामने यूं था जैसे हाथी के मुकाबले में चींटी। इतने छोटे लश्कर के साथ इतनी बड़ी फौज को हराना नामुमकिन नजर आ रहा था।
सबकतगीन भी परेशान थे, लेकिन महमूद गजनवी का होशियार जहन दुश्मन से निमटने की तरकीबें सोच रहा था। और फिर उन्हें एक तरकीब मिल गई। किसी ने उन्हें बताया कि जयपाल के लश्कर के करीब जो पानी का चश्मा है, अगर उसमें गंदगी डाल दें तो बर्फबारी शुरू हो जाएगी। इससे राजा जयपाल की फौज, जिसके ज्यादातर नौजवान पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और सर्द मौसम के आदी नहीं है, ये फौज बेकार हो जाएगी। महमूद गजनवी ने अल्लाह का नाम लेकर उस तरकीब पर अमल किया। जैसे ही चश्मे में गंदगी डाली तो मौजज़ा हो गया और वाकई बर्फबारी शुरू हो गई। राजा जयपाल की फौज में तबाही फैल गई। सर्दी से मवेशी मर गए, हजारों सिपाही या तो हलाक हो गए या शदीद सर्दी में लड़ने के काबिल न रहे। राजा जयपाल ने घबराकर 10 लाख दिरहम और 50 हाथियों के बदले सबकतगीन से सुलह कर ली। लेकिन जयपाल एक धोखेबाज शख्स था। वो सुलह के बहाने सिर्फ वक्त हासिल कर रहा था। वो 10 लाख दिरहम की अदायगी के बहाने लाहौर चला गया और वहां पहुंचते ही अपना वादा तोड़ दिया। उसने दिल्ली, अजमेर, कालिंजर और कनूज की हिंदुस्तानी रियासतों की मदद से 1 लाख का लश्कर तैयार किया और अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन सबकतगीन और महमूद गजनवी ने इस जबरदस्त फौज को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि जयपाल के कदम अफगानिस्तान से उखड़ गए, बल्कि पेशावर तक सारा इलाका अफगानों के कब्जे में चला गया। 1023 ईस्वी में सबकतगीन का इंतकाल हुआ तो उनकी जगह महमूद गजनवी हुक्मरान बने। इनके भाई इस्माइल ने उन्हें तख्त से हटाने की कोशिश की, लेकिन महमूद गजनवी ने उसे शिकस्त दी। जब इस्माइल को जंजीरों में जकड़कर महमूद गजनवी के सामने लाया गया तो अपने भाई को उस हाल में देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने इस्माइल से पूछा, बताओ, अगर जंग में तुम जीत जाते तो मुझसे क्या सलूक करते? इस्माइल ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे किले में कैद कर देता जहां ऐशो आराम के तमाम सामान मौजूद होते। महमूद गजनवी ने भी ऐसा ही किया। इस्माइल को मजार शरीफ के करीब एक किले में नजरबंद कर दिया। इस किले में इस्माइल को हर तरह की सहूलत हासिल थी, बस वो किले से बाहर नहीं जा सकते थे। इस किले में इस्माइल की वफात हो गई। यूं महमूद गजनवी ने गजनी सल्तनत का तख्त संभाल लिया, लेकिन उनके दिल में ताज और तख्त की नहीं बल्कि इस्लाम की मोहब्बत जोश मार रही थी। वो देख रहे थे कि हिंदुस्तान के लाखों लोग बुत परस्ती की जहालत में डूबे हुए हैं। उनके दिल इस्लाम की रोशनी से खाली है। महमूद गजनवी ने फैसला कर लिया कि वो हिंदुस्तान को फतह करेंगे और वहां के बाशिंदों को बुत परस्ती से निकालकर दीन फितरत की तरफ लाएंगे। सुल्तान बनते ही उन्होंने एक मन्नत मानी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सल्तनत में अमन हो जाए तो वो हिंदुस्तान में बुत परस्तों के खिलाफ जिहाद करेंगे। फिर जैसे ही उनकी सल्तनत में अमन कायम हुआ तो उन्होंने हिंदुस्तान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उनका पुराना दुश्मन राजा जयपाल अभी जिंदा था और महमूद गजनवी का पहला मुकाबला उसी से हुआ, लेकिन उन्होंने पेशावर के करीब जयपाल को नाकों चने चबवा दिए। इस पहली जंग में इतना माले गनीमत मिला कि गजनी की सल्तनत माला माल हो गई। हीरों से जड़े 16 हार जिनकी कीमत 6 लाख दिनार थी, फिर 5 लाख गुलाम और कनीजें भी मिली। राजा जयपाल जिंदा पकड़ा गया। उसने खिराज के वादे पर रिहाई हासिल की, लेकिन रिहा होते ही एक बार फिर अपना वादा तोड़ दिया। उसने खिराज देने की बजाय एक चिता जलाई और उसमें भस्म हो गया। जयपाल की इस इबरतनाक अंजाम के बाद उसके बेटे आनंद पाल और नवासे जयपाल दोयम ने भी महमूद गजनवी से जंगें लड़ी, लेकिन बार बार शिकस्त खाई। इनमें एक जंग तो ऐसी थी जिसमें पूरे हिंदुस्तान से फौजें जमा की गई। पूरे हिंदुस्तान में मुनादी की गई कि हिंदुओं को मुसलमानों से बचाना है तो देवताओं के नाम पर इस फौज की मदद करो। इस मुनादी के जवाब में हिंदू औरतों ने अपने जेवर तक पिघलाकर फौज को सोना और चांदी भेजी। पूरे हिंदुस्तान से हजारों हिंदू रजाकार भी धर्म के नाम पर कट मरने के लिए इस फौज में चले आए। जब मुसलमानों ने दुश्मनों की इतनी ज्यादा तादाद देखी तो घबरा गए, लेकिन महमूद गजनवी ने उन्हें हौसला दिया। उनके हुक्म पर मुसलमानों ने अपने कैंप के गिर्द खंदक खोद ली ताकि दुश्मन आसानी से हमलावर ना हो सके। लेकिन हिंदुओं को अपनी ज्यादा तादाद पर भरोसा था। वो तीरों की बारिश में खंदक पार करके मुसलमानों पर टूट पड़े। महमूद गजनवी ने यह सूरत हाल देखी तो अपने रब को मदद के लिए पुकारा और फिर गैबी इमदाद आन पहुंची। राजा आनंद पाल के हाथी जंग के शोर से बिदक गए
اور اپنے سپاہیوں کو رونتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر ہندوستانی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی اور سارے سپاہی بھاگ نکلے۔ میدان ایک بار پھر مسلمان سپہ سالار کے ہاتھ میں رہا۔ اس تاریخی فتح کے بعد محمود غزنوی ہندوستان میں شہر پر شہر فتح کرتے چلے گئے۔ ہندوؤں کے مقدس شہر نگرکوٹ، تھانسیر اور کئی دوسرے شہر بھی اسلامی پرچم سے لہرانے لگے۔ محمود غزنوی ان شہروں میں عام لوگوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن بتوں کو صفایا کرتے چلے جا رہے تھے۔ مندروں میں پجاریوں نے جو سونا چاندی جمع کر رکھا تھا اسے وہ مال غنیمت کے طور پر حاصل کرتے رہے۔ یہ سونا چاندی فوج میں تقسیم کیا جاتا اور غزنی بھیجا جاتا۔ اس مال غنیمت سے غزنی میں شاندار مساجد، سرائے، سڑکیں وغیرہ تعمیر کی گئی۔ یعنی یہ دولت محمود غزنوی نے اپنے ذاتی استعمال پر خرچ نہیں کی، بلکہ رعایا کی بہتری کے لیے استعمال کی۔ اسی طرح محمود غزنوی نے کشمیر بھی فتح کیا۔ محمود غزنوی کے ان شاندار فتوحات کے نتیجے میں ہندوستان میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھ کر ہندوستان کے لاکھوں باشندے مسلمان ہوئے۔ ہندوستان میں محمود غزنوی کی فتوحات کی خبریں جب اسلامی خلافت کے مرکز بغداد پہنچی تو جشن منایا گیا۔ عباسی خلیفہ القادر باللہ نے شہر کے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے سامنے محمود غزنوی کے شاندار کارنامے سنائے۔ خلیفہ نے محمود غزنوی کو امن الملت یعنی ملت اسلامیہ کا امانت دار اور یمین الدولہ کے خطاب دیے اور ایک شاہی خلعت بھی بطور انعام بھیجی۔ اسی دوران محمود غزنوی لاہور فتح کر چکے تھے۔ انہوں نے لاہور کو محمود پور کا نام دے دیا اور اپنے غلام ایاز کو اس کا حاکم بنایا۔ ایاز نے شہر میں ایک قلعہ تعمیر کیا اور اس کے گرد فصیل بنوائی۔ اسی دور میں صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری افغانستان سے لاہور تشریف لائے۔ آج ان کا مزار لاہور کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ مشہور سائنسدان اور جغرافیہ دان البیرونی بھی اسی دور میں افغانستان آئے تھے اور محمود غزنوی انہیں اپنے ساتھ ہندوستان لائے۔ یہیں البیرونی نے دریافت کیا کہ وادی سندھ کبھی سمندر کا حصہ رہی تھی۔ اسی طرح یہیں انہوں نے زمین کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں بھی اندازے لگائے۔ لیکن محمود غزنوی کا سب سے بڑا کارنامہ جس کے لیے انہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا وہ تھا سومناتھ کے مندر پر حملہ۔ بھارتی ریاست گجرات میں آج بھی سومناتھ کے نام سے ایک مندر موجود ہے جو سمندر کے کنارے بنا ہوا ہے۔ یہ اسی مندر کی جگہ بنایا گیا ہے جسے محمود غزنوی نے تباہ کیا تھا۔ محمود غزنوی کے دور میں سومناتھ ہندوؤں کے سب سے مشہور مندر تھا۔ ہندو توہم پرستوں کا یقین تھا کہ اس مندر کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ اس میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے۔ مندر کے دروازے سندل کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ محمود غزنوی نے جب اس مندر پر حملہ کیا تو ہزاروں ہندو راجپوت اس کے دفاع کے لیے جمع ہوئے۔ ان کے لیے یہ مرنے مارنے والی سہولت تھی، کیونکہ ان کے دھرم کا سب سے اہم مرکز خطرے میں تھا۔ انہوں نے 3 روز تک مسلم لشکر کا اس بے خوفی سے مقابلہ کیا کہ ایک بار تو سلطان جیسا بہادر بھی پریشان ہو گیا۔ جب سلطان نے یہ صورتحال دیکھی تو ایک بار پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے سر جھکایا۔ انہوں نے ایران کے صوفی بزرگ سلطان محمد شیخ ابو الحسن خرقانی کی چادر کو ہاتھ میں لیا اور اسے وسیلہ بنا کر دعا کی۔ اس دعا کے بعد مسلم لشکر ہندو فوج پر حاوی ہونے لگا۔ ہندو فوج بھاگ نکلی اور مسلمانوں نے سومناتھ فتح کر لیا۔ کہتے ہیں اسی رات محمود غزنوی کو خواب میں شیخ ابو الحسن کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمود، تو نے میری چادر کی آبرو ریزی کی ہے۔ اگر تو فتح کی بجائے تمام غیر مسلموں کے اسلام لے آنے کی دعا کرتا تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔ سومناتھ کی فتح کے بعد سلطان سومناتھ کے مندر میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں ایک 9 فٹ اونچا مجسمہ دیکھا۔ انہوں نے اپنی بھاری بھرکم گرج سے، جسے دوسرے لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کی ایک ہی ضرب سے مجسمے کی ناک توڑ دی۔ اس کے بعد حکم دیا کہ بت کے 2 ٹکڑے غزنی بھیجے جائیں۔ ایک ٹکڑے کو جامع مسجد کی دہلیز پر پھینک دیا جائے اور دوسرے کو میرے محل کے صدر دروازے پر رکھ دیا جائے۔ مندر کے برہمن پجاریوں نے اس بت کو بچانے کے لیے سلطان کو سونے کی رشوت پیش کی۔ اس پر سلطان غضبناک ہو گئے اور فرمایا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا چاہتا ہوں۔ پجاریوں کی ایک نہ چلی۔ اس 9 فٹ کے بت کو توڑ دیا گیا۔ جب بت توڑا گیا تو اس کے اندر بھرے ہوئے ہیرے جواہرات باہر ابلنے لگے۔ یہ دولت پجاریوں نے اس بت میں چھپا رکھی تھی، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ یہ دولت مسلمانوں کے کام آئے، اس لیے یہ بت ٹوٹ گیا۔
یہ دولت مسلمانوں کو مل گئی۔ مندر سے سونے چاندی کے چھوٹے بڑے مزید بت اتنی بڑی تعداد میں ملے کہ ان کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سومناتھ کی قیمتی صندل کے دروازے بھی مسلمانوں نے اکھاڑ لیے اور انہیں غزنی لے گئے۔ سومناتھ کی شاندار فتح سے محمود غزنوی نے اپنی یہ قسم پوری کر دی تھی کہ وہ بت پرستوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ اس کے چند برس بعد 29 اپریل 1030 کو 63 برس کی عمر میں اس عظیم سلطان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں غزنی میں قصر فیروزی میں دفن کیا گیا۔ 1974 میں جب مقبرے کو مرمت کے لیے کھولا گیا تو دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ سلطان کا جسد خاکی اندر صحیح سلامت موجود تھا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا جسے عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن دل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ محمود غزنوی کی یہ شاندار ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیں تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ عظیم مسلم شخصیات کے کارنامے اور دنیا کے اہم ترین تاریخی اور دلچسپ واقعات آپ کو دکھاتے رہیں گے، ضرور دیکھیے گا۔